আমার যাচ্ছি ওপৰত হাসপাতাল আহিছে ছোটতে পাহাড় চড়িছিলো এলাক অনেক বয়সটা হয়ে গেছে চড়িতে অনেক ডিস্টার্ব আছে হাসপাতাল উঠে গেছে দমটা হাসকাম পারে দাম লাগে গেছে জলের পিয়াস লাগিয়ে গেল চড়তে চড়তে দেখাচ্ছ নৈতি এই দেখো চলে আসলো উঠে যায় ভিডিও বানাম ভালো করে সব থেকে উঁচা জায়গা এখান সব থেকে উঁচা জায়গা আসলো চারে মাহে দেখাচ্ছে তোমাক দেখো কত সুন্দর জায়গা দেখাচ্ছেন যে মাহে দেখো না মাহে সুন্দর লাগবে একটা দৃশ্য দেখাচ্ছেন কেতখান উপর চড়ি গেছি মুই পাহাড় জায়গা দেখা পাচ্ছেন এত উপরত मोर दोस्त लाइट है कतलाय चलो आजा विजय मनाज ये सुंदर तुम्हारा नाम क्या है पता नहीं जयराम हमारा उस्ताद ये देख लिया हिंदी दिया कहे तमाक तमाक बुझे ना तो देसी गाता हिंदी दिया कहे ये भी मेरा पार्टनर ही है सब मिला हुआ है आज सब ग्रुप आ गया देखो चलो बाय बाय करते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तुम लोग को दिखाने के लिए बहुत अच्छा अच्छा जगह है इसमें सब जगह पे आज वीडियो शूट करेंगे चलो बाय बाय करता हूँ।